Donc on fana bɛna taa ɲɛfɔ sisan parce que a ko de ko ale na muso cɛ a ka muso cɛ ko ne b'o la ko ne de bɛ ka momo ninnu bila ale la ko ne de bɛ ka momo bila ale la quoi momo ni Chiko. Donc ne ko a ma don fɔlɔ min na muso ye momo contacter parce que ne tun ye momo ka administrateur de ye parce que momo tun tɛ se ka vidéo bila u tun y'a ka compte bloqué. Donc kɛlen ka compte bloqué sisan momo tun bɛ vidéo ci ne ni Ibara de ma anw bɛ vidéo nin ta ka publier momo ye a ka page kan k'an to extérieur la parce que canadiens tun kɛlen bɛ ka bloqué o de ne ni momo yɛrɛ don ɲɔgɔn na parce que ale dun ni momo ka kɛlɛ daminɛra kabini ne ni momo ma ɲɔgɔn dɔn. Donc a ka musokɔrɔ o tun bɛ to ka vidéo a ka photo ta ka ci momo ma o y'a sɔrɔ ne administrateur ye parce que ne bɛ momo ka message bɛɛ kalan momo yɛrɛ tɛ message kan momo Tarawele de ko don min bɛ Canada tan. Donc musodennin ye photo ci momo ma ne ye photo barré joona pour que momo kana se ka photo ye n'a y'a diya a ka bɔ an ka kale ni mɔgɔ min ta ye tiɲɛ ne ye photo barré pour que momo yɛrɛ kana se ka photo ni cogoya si de la ka tila k'a fɔ momo ɲɛna ko Fara Idrissa la momo tɛ sɔn mɔgɔ ta ma n'o bɛ fɔ Idrissa ɲɛna. Donc a ka muso ye photo ci momo ma ne ni muso kumana parce que muso yɛrɛ kun kɔnɔ ko ne ye momo de ye ne ni muso kumana bon ne n'a kumana ne y'a kan enregistrer voilà. Donc a ko de sisan tile fila na dɔ y'a fɔ ne ɲɛna ko a ye vidéo direct dɔ kɛ k'a ye vidéo direct dɔ kɛ ko ale muso ka bɔ ka sigi ka n'a ka muso ka ko fɔ ne ko sisan ne ko sisan nɔ ne y'o kuma de mɛn sisan ne y'a wele n ko karisa ce n'est pas la peine Idriss Konipo ce n'est pas la peine i ka n'i sigi k'i bɛ ka vie privée ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna réseaux sociaux kan i ni muso cɛla la a tɛ mɔgɔ si de ɲɛsira la. Donc ne y'o fɔ a ɲɛna ka tila k'a fɔ ko bon en ce moment yɛrɛ même ne ni muso nin kumana quoi ne ni muso kumana kan foyi tɛ muso da n ko muso yɛrɛ voix enregistrée bɛ ne bolo n ko ne t'inquiète pas kana jɔrɔ foyi t'a bolo preuve foyi t'a bolo i contre la qui est PD. A ko de sisan ko ne ka muso kan ci ale ma ne ko karisa o tɛ nanfigiya yɛrɛ dɛ o ye nanfigi denya de ye ne t'o kɛ bi ne t'o kɛ sini ne tɛ mɔgɔ si de kan ta ko n b'a ci i ma ne tɛ se k'o kɛ. Bon a tilara k'a fɔ ko bon ko ne se ka muso kan ci ale ma sisan ko ne ka muso kumakan k'a la ale k'a la mɛn ne ko a ma n ko karisa téléphone kelen dɔrɔn de bɛ ne bolo n tun bɛ se k'o kɛ i ye mais téléphone kelen de bɛ n bolo a y'o fɔ don fɔlɔ la. Bon don filanan na tuguni a nana n ko vraiment n tɛ se k'a kɛ bon don sabanan yɛrɛ la ne ko vraiment n'a nana ne b'a n ko vraiment an ka nin kuma yɛrɛ dabila quoi ne tun b'a fɛ k'o de fɔ a ɲɛna an ka nin kuma yɛrɛ de dabila. Bon ala y'a kɛ kunu ne ye publication dɔ kɛ momo kan n t'a dɔn n'o don dɛ n'o tɛ dɛ ne kɔni ye publication kɛ momo kan a ye ne wele 11h waati a ma ne sɔrɔ parce que ne ma wuli joona ou bien n tun bɛ ka taa tribunal la ci la a fila dɔ la tile quoi. Bon ne kɔni m'a ka message a ka appel ye ne ye appel manqué de ye sisan a ye message de ci ne ma k'a fɔ ne ɲɛna sisan nɔ na ka message k'a la bɛɛ ka mɛn fanga de ko k'a seere bɛ ba kɔ message filɛ mɛ a tɔw bɛ n ka page kan a ko sisan a ko salut Sangare, j'ai appris que dans les vocals avec mon ex-femme c'est toi qui poussais mon ex à dire que j'étais un PD. C'est pour cela que tu n'arrives pas à envoyer les vocals. Mon compte Facebook est bloqué pour encore 5 jours. Dès qu'il me donne accès à mon compte, je ferai
en un direct pour dire à tous qui étaient derrière mon ex pour me combattre. Momo est mon pire ennemi. Tu es un meilleur ami de Momo. Tu enregistres mon ex et Momo me menace avec ça. Donc, tu es des mèches avec lui, je comprends. Mafo Bomanagana. Ako salut Sangare. Quand j'ai appris que il n'a pas appris ne yɛrɛ de y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ a ɲɛna karisa parce que ne yɛrɛ t'a dabɔ a la soulageli de kama k'a fɔ karisa i hakili sigi foyi tɛ yen i hakili sigi foyi tɛ yen o de fana taara kɛ ne bolo nin karan de ye tan ok a ko j'ai appris que dans les vocales avec mon ex c'est toi qui poussais mon ex à dire que j'étais pédé ko ne de tun bɛ k'a fɔ ale muso ɲɛna k'ale muso kɔrɔ pousser ko k'a fɔ ko ale ye pédé ko ne de tun b'o o ko duguma k'ale musokɔrɔ pousser ko j'ai appris ko k'ale musokɔrɔ pousser ko k'a fɔ ko ale ye pédé ko ne de tun bɛ k'ale musokɔrɔ pousser k'o kɛ a ko pour cela tu n'arrives pas à envoyer le vocal ko de kama ne bannen don ka vocal caman maliyɛnw n'i tɛ silamɛ yɛrɛ i ka kɛ hɔrɔn ye sa jɔn bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kan talen ta k'i b'o ci mɔgɔ wɛrɛ ma cɛ min n'a muso bɛ ɲɔgɔn na furusako kuma la ne ko a ma don fɔlɔ la i kana ne don i ka kɛlɛ la i ni mun bɛ ɲɔgɔn na i ni ne tɛ ɲɔgɔn na n'o de fɔ an ɲɛna kana ne don aw ka kɛlɛ la i tɛna ne tɔgɔ foyi don i ka furusa histoire la ni ala sɔnna ma voilà Facebook tɛ ne balo ne tɛ Facebook balo ne t'i dɔn i tɛ ne dɔn an ye ɲɔgɔn ye Facebook de ka kuma kelen kelen an bɛ kuma a banna donc adamadenya yɛrɛ tɛ sa an bɛ ɲɔgɔn dɔn de donc k'a fɔ k'an ye teri ye fana n b'o fana f'i ɲɛna bi i ne tɛ teri ye. On se respecte beaucoup, mais on te tire de oublie hakli la bi, oublie hakli la sini. Voilà. Je vous respecte, tu me respectes. À quoi aussi ça? Comme mon compte Facebook est bloqué pour encore 5 jours. Parce que fana de koka serbe bako quoi. À quoi kalega compte Facebook ko bloqué nous pendant 5 jours que je ferai un direct pour dire à tous qui étaient derrière mon ex pour me combattre ko ale bena na fo malien benyana sisan ko ne de tun bɛ ka ale kɛlɛ ale ka muso pousser ka ne kɛlɛ a b'a fɛ k'a fɔ ko ne de tun bɛ k'ale kɛlɛ a b'a fɛ k'o de fɔ sisan k'ale bena sigi Facebook kan k'ale b'o fɔ ne ko a ma n ko Facebook tɛ yan ne ka sira jumɛn de bɛ Facebook la ko malien ye accuser malien ma ne accuser malien de bɛ ne balo wa Facebook de bɛ ne balo wa Facebook de b'a kɛnɛ kɔrɔ wa voilà on va continuer à quoi compte que Momo est mon pire ennemi que Momo est allé du coup de tu es le meilleur ami de Momo connais Momo tiri de et Momo tiri de bon connais aller muso kanta koko di muso Momo ma moni shigoma pour que oluka ale kele connais de otako ke prévu tabolo fo tabolo kana yedro ka bagama connais otako dama prévu tabolo d'accord amena parce que kununde aya accusé maleu ne ma deli ka kanta kabine ala kan dani kununte parce que kunu abeka na kele bon kan o d'accord ame kanta ke ireba ibeka ne kanta ne fana be ki kanta ni kununte ala ye sire ma deli ka ni che kanta voilà ne bo fo mo benyana mo shi tene nyesrala ni Facebook ni kan ne be nga dine défend wa ore ne ka kele folo ale ne ka kele laban ni Facebook ni kan nta villa bi nta villa sini voilà on va continuer chemi mene bagabaga o te ni Idrissa Konipoye o chete ni kebe ne bagabaga kana ali daga sugola ali ni malikana ga mo be bora ka video kene kan o shite na ne bagabaga voilà jango ibna fo kibi sigi kibe galon tika ka danila ke ka fo ko ne ibna fo mo nyana ko no de e ga muso pousser ko o bla e la pour que e kele ne ti don ne ti ga muso don ini ga muso ka foi atene nyesrala voilà ne yɛrɛ tun b'i wele k'a f'i ɲɛna n ko burama kana na bɔ n'i yɛrɛ ye ka n'i sigi Facebook kan k'i bɛ explication di mɔgɔ si ma mɔgɔ si t'a k'i kɔrɔ bi mɔgɔ si t'a k'i kɔrɔ sini ne de tun b'o fɔ Idriss Martinez Konipo ɲɛna voilà k'a fɔ ko ne bɛ ka Momo dɛmɛ i kan jamais ne ma deli ka Momo dɛmɛ i kan ne tɛ siran ɲɛ fana mais ni Momo bɛ problème na ko ne Mamadou Sangare bɛ se ka Momo bɔ problème na ne bɛ Momo bɔ problème na Momo ye malien den de comme tout le monde Momo siɲɛ filanan na yan'a ka taa yan'u ka minɛ kɔsan na u nana siɲɛ fɔlɔ la k'a ka téléphone na ka wari bɛɛ minɛ a la téléphone ye wari o k'a ka fɛn bɛɛ minɛ a la Guinéen dɔ de ne wele
siɲɛ kelen siɲɛ fila ne y'a faamuya ko we mumu ko mumu na mumu ka téléphone fɛn bɛɛ minɛ automatiquement ne y'a dɔn ko problème de bɛ cɛnin da la k'ale il n'a même pas à manger u nana a ka fɛn wari bɛɛ minɛ fɛn bɛɛ minɛ a la k'ale dumuni t'a bolo ka dun moi ne se ye min ye n'o ta k'o ci mumu ma n ko n bɛ tila ka dɔ wɛrɛ ci ma tuguni mais entre temps u nana minɛ a taara 3 mois et quelques k'u bolo ou bien 120 jours a taara o de kɛ u bolo sisan ou bien 125 jours voilà ka mɔgɔ ye problème na k'a fɔ e n'a bɛ kɛlɛ la ko ne b'a kɛlɛ o kama fo ka diɲɛ wili ne t'o kɛ hali baba kabaral kamara filɛ nin ne teri dɔw bɛ ka ne accuser ko pourquoi baba kabaral kamara ni arasan man di ne bɛ ka kuma baba kabaral kamara fɛ n ko baba kabaral kamara ma foyi de kɛ ne la hali sini ne bɛ continuer ne bɛ a wele n bɛ baba wele hali sini piyan voilà mɔgɔ si de tɛ Facebook ni ka min bɛ ne ɲɛ sira la a banna hali malika diinɛ yɛrɛ yɔrɔ dɔrɔn à part ça la a bɛ se ka continuer a ka ko fɛ a foyi de tɛ se ne ma voilà n'a wo tɛ dɔrɔn wo don cɛ min bɛ ne bagabaga Facebook kan n'aw y'o ye aw kan k'o dɔn ok an k'a ka kuma tɔnin na kalan a filɛ ka ne accuser de dɛ ko ne de bɛ k'ale muso kan ta ko k'o di mumu ni siko ma a y'o de fɔ d'accord ko mumu y'ale jugu yɛrɛ yɛrɛ de ko donc ko mumu me menace avec ça donc tu es méchant avec lui je comprends maintenant pourquoi tu ne veux pas envoyer les vocaux ko way ko mumu ne y'ale muso kan ta ko k'o di mumu ma ko mumu bɛ ka ale menacer ni o ye d'accord a ye nin ye dɛ ka baga ma fu daluya t'i bolo foyi foyi ko ne de bɛ ka e muso kɔrɔ pousser k'o bila e la maliyɛnw n ye PD ye n tɛ PD ye o sira nin bɛ explication na wa e de la ka minɛ na don jumɛn ko e ye PD e de la ka ne LCHM kɛlɛ la ne tɛ LCHM kɛlɛ la o ne ye Momo dɔn Malika ka groupe cilen Ibara ninnu ne ni Ibara ninnu bɛɛ ɲɔgɔn dɔn o kuma de la Malika ka groupe cilen parce que Ibara nana an ni Ibara farala ɲɔgɔn kan o wagati de la ne ni Momo yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan o wagati de la Malika ko nin dɔrɔn k'a fɔ ko ne ye Momo pousser ka sɔrɔ ka kɔn o ɲɛ ani Momo kɛlɛla ka kɔn o ɲɛ kana dɔrɔn ka nkalon tigɛ ka danna o de n tɔɔrɔ ka nkalon danna dɔrɔn hali puloba don min na puloba bɔra ka ne dɔgɔya ka manamanakan fɔ ne ma foyi ma digi ne la don k'a fɔ ko ne taara ale ba nini a ka message la o de ne tɔɔrɔ n'a ko bɛɛ ka nkalon danna dɔrɔn ko n y'a fana ko ne y'ale ba nini bon nin kelen nin fana ye n tɔɔrɔ k'a fɔ ko ne bɛ k'e muso kɔrɔ pousser k'o bila e la ko pour que parce que dɔrɔn ne bannen don ka vocal ta ka d'a ma ne dun vocal ne t'a di dɛ ne tɛ vocal di fo ka ne yɛrɛ bɛ tila dɔrɔn ne b'a effacer ka bɔ yen ne t'a di bi ne t'a di sini 1.1 voilà maliyɛnw a ye message ye dɛ a ko ne de bɛ ka mumu ni siko bila ale la donc comme a kɛra ten wallahi ma deli k'a kan ta ni ala de cɛ kunun de n y'a kan ta n ko parce que nin bɛna ne kɛlɛ de a ye n averti k'a fɔ n ɲɛna ko bon k'a bɛna vidéo kɛ n kan k'a bɛ n kɛlɛ n fana y'a wele a tun bɛ ka message de ci n y'a dɔn min b'a kɔnɔ n fana y'a wele k'a kan ta k'a fɔ ko dɔ i t'a fɔ ne bɛ n ta fɔ n'a ye diya ne kan ta ne ka sira foyi t'o la voilà ne fana ne bɛ bɔ ne bɛ yanni i ka kɔn ne ma ne bɛ kɔn i ma ne bɛ n ta expliquer hɔrɔndenw bɛɛ b'a faamuya hɔrɔndenw mɔgɔ minnu ye hɔrɔn ye k'a fɔ ko minnu tɛ côté ko la u bɛɛ bɛna faamuya i ka foyi tɛ ne ɲɛ sira la ne y'o de f'i ɲɛna i ma foyi tiɲɛ ne i tɛna na foyi tiɲɛ ne ne tɛna na foyi tiɲɛ ye i tɛna na foyi tiɲɛ ne an tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la an tɛ kɛlɛ kelen yɛrɛ la o bila i kunna dɔrɔn voilà ka i bɛna nkalon de ta n na a ma diya n ye bi a ma diya n ye sini d'accord komi a ko sisan ko Momo ko ne de ye Momo bila ale la ani Siko ne fana ye Momo wele ka Siko wele n ko Siko n'i ye n sutura ala ka n'i ma yafa i ma fɔ alikiyama jɔ don Momo n'i ye n sutura ala kana n tɛ yafa i ma fɔ alikiyama jɔ don parce que a bɛ ka nkalon de tigɛ ka dan na k'a bɛna sigi Facebook kan ka lien labila mɔgɔw ye mɔgɔw ka bɔ ka ne dɔgɔya parce que a kɔrɔ o dɔrɔn de ye mɔgɔw ka bɔ u ka ne dɔgɔya ok comme n y'a wele ne y'a kan ta parce que ale de ko n ma k'a tɛ n to yen d'accord cɛ min bɛ ne bagabaga o tɛ e ye quoi o bila i kunna dɔrɔn d'accord an bɛ Idriss yɛrɛ ne n'a ka vocal lamɛn ne y'o fɔ bɛɛ ɲɛna vocal ko ninnu c'est pas mon problème n'a ka di ne ye Malika ka musomanin ninnu ne mɔgɔ photo bila o ka mɔgɔw bɛ ne wele karisa photo bɔ yen ne tun b'u kan ta k'u publier k'a fɔ ko an m'a ye u sirannen ninnu ɲɛ ne mɔgɔ foyi tɛ mɔgɔ si ka vocal la ne ta ye kɛlɛ kelen dɔrɔn de ye wa o ye ne ka kɛlɛ fɔlɔ ani kɛlɛ laban ye n'o yɛrɛ bɔra ne bɛ n sen bɔ nin ko ninnu na manamana ko dɔrɔn de don
mais ni malika ta ne bolo ala ko de parce que o ka ala ka dinɛ défend à part ça là aka politique kena aka politique blon a fou de cinéma je suis apolitique voilà maintenant ngame bima d'accord comme o tuma ne na che ne fana ya kanta parce que ako ne baro ne kamba bolo nyana kafo malien comment muso kanta nya kanta pia menta di amade ne tenan dado u ka furusiri la voilà itene nyesrala bi ante dugu kele yera la kafo kame keleke amma dil ga nyogon ya nyela fana abse ga jien rebe wuli yani jien wuli re ci ante nyogon yi parce que ala ante quartier kele na malla ala mere Idriss ka ko aba ça pour le jour wala mi ga message fo kalam ibrahim kan to kala bo mi de bla ka fo ko ni be ga mo bla ila non ça va il faut discuter il faut faire une discussion donc ça c'est que moi je te dis déjà on a discuté de ça pendant que c'est en réalité on a pas de gagner des choses comme na bon c'est on a non mais si il va galon de Daniel Afifan ni afinango il ma delega ki mai il va faut essayer de faire mais pour que il va baga ma si santo ko de femme quoi le ko ringa si on a bunya ba de diga ya famia na bunya ba de diga ne fele na akekta ça ne ko ringa pinyana kale aga enquête de ke ngobo akana na daluyai ko ne de bega ale musokoro pousser ka blala ne de bega mumoni shigo bla ale la hein mais minni mumoni shimo nyuka témoignage ta mekla ko fana kala abana moi je n'ai pas le temps ka fo mena sigi ka fo ko be ale jabi tuko ngo ne ga video follow na laban na mo mi jana ja akana da directrice kilima de aka Facebook akata Facebook rede takasi jien dongo ko sangare beta voilà ma famia parce que afra ni na ko ele le ko inte ay me de ka fora ale nyina kono de men ko ni be ko fe wallahi kalabanci ga duka ka kuma kalabanci ga furo fale no me ko nyota la quoi ka fora ale nyina kono de men ko ni be ko fe est-ce que tu comprends il s'agit kale alala ki kale ga tungana sangari ne ko ringa mo ne ma jore finya afra ni na ko aider les muso wele c'est ce qu'on m'a dit que aider à wele c'est toi qui l'a fait le temps de wele ko aider à wele wa aider à kanta wa aider me ka la ka kuma sene pour que ka ka ko wa ko le aider pour que ka ko prebu soro ko wa ko di mo wa bi so ka o di mo ma justement aglo talare voilà koko di momoma ko ne kuma ga ale muso wele ko kanta koko o di momoma ara fira ka fore ne ko ne te galo da mo gola ne mo te nyon srala ni Facebook ni kan wa ne te sra mo ni Facebook ni kan voilà na wote dro wodo ante nyon srala bi antena kele wa an manga kele re ni re kuma nga sene yoro la parce que ni go ibe ni menacer ka fo ko ibe viro kene kan je suis obligé de me défendre bon manango ko ni be ka nyana mini ibi sigide maintenant donc on effectivement on peut aller se cacher là parce que ne peut se faire moquer moi à la campagne qui n'a pas pour non qui se cache parce que il m'a pas dit là ni fabriquer kana doro ne be bukal taka de mo tera ne ma fi da bukal te mare et ka fa ko sangari bukal ji ku ne ki fa bukal na me ku yere ne ma fi da bukal te mare nous ne finira pas c'est pas la peine à discuter là pas moi ne kuna ko parce que ne bolé kana direct que pas bien do ne wele ko non ko Idriss itu manganke ko parce que ko ami muso ka bukal me il m'a fait ko ami muso ay mene kalema muso ka vocal me donc aba fe drone kana o tako dalema pour que kané mêler ou ka affaire là o koni ngache ida finalement kurudu mo fiena bide ne date na ye aw ka furusa ko kuma la ne date yala bi ne date yala sibi bismillah ko palme ko donc ko ni ketanto ko après ka ke ko ni so rema ma ni ko tanto no eni ala de ke muso ka vocal fo te bulu eni ala te aka vocal me ka muso ka vocal fo te bulu mi ti gere la gel ko de la eni ala te ane la dia to voilà muso ka vocal fo te bulu vocal mi ti gere de mani ko de la est-ce que tu as direct ko vocal fo te bulu mi ti gere ka kuma ka fo jila ni ko de la fo ne ka kuma to yoro la ko ne ka fo de yoro na mo de ko ne muso mo ma ne muso kuma ka me mo ma me a don ka pro ne muso kuma na
ko ne nana sigi ko ka kuma tanto ko ka galon da muso la ko pour que ko ka bon ayre kan ne o mun ne bene nyesra la 600 quoi la diadron ko ka ko wa ko ne ke pedi je ne fera mon film là c'est-à-dire programmer moi ko discussion nous fait de moi ça m'intéresse pas ma famille a tiens de ko ça m'intéresse pas quoi nous ici il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de vie ça fait beaucoup de bandes de contier pour puis donc vraiment de faire au point de quatre nous contier nous ici là ka me me te kan direct la ka sur match mais moi ah mais kale bena sigi direct la ko mais kale bena ne averti de folo voilà mi ra to ngum fana ben take ama fo ka ba dabla d'accord ne be bo ne be explication di moi je n'ai pas son temps bon na baga ani munu me kelela ne baga sara o nye ka bena bagane ma aburo ya jien parce que ne na te nyongo nya sara la ne na te kelela ne baga sara shigo nunu ni momo nunu ni nye bon o tene nye o e kana na bagane ma ne bo de fiena quoi voilà Idris même bien ko wallahi billahi kembene baga ete quoi wallahi oublie kuna quoi ni ne baga quoi ha o ne ra di pousser ka faut quoi parce que ne ba do e ka fouille di tinu mesra la mo ki na bi quoi i ka fouille tinu mesra la ne be kere ke mu ne kena ara ma me fo na zo ne be ke kele ku mi na quoi ida raison no fo ne na kuma bana ni ta raison do ne wallahi billahi tege kulo chufe parce que ini ala ke ne waro au fond de toi même e baro wallahi billahi ko ne ma fengila ma fengila la iba ini ala ke ibado na ko ko ne mo kadi ko be ki foro ko ni jabara bi buru de muso kanta puka e ne muso ko imu so tenga ke imu so te amu so tere voilà Nina empeki kale ko ne adi mugoma ala ka galo tigala halaki sona ni ye galo tiga ala ka un plat de la clé taki sona afoko ami ala ka ke nene mfo kanta ka ti mugoma ala ka un plat de la clé taki ye galo na wallahi bilende dangali ke voilà ya fa moi Maléon ni kara dron ay téléphone tige parce que galo ni ki galo ma flité ça itisna kana galo dane la o de bene toro quoi al ne pulobata ka foko ne puloba banini ka oyra de ne toro wallahi note ibe bo mene kama banen dronte na akunda e banen dronde o d'accord anga shigo ka témoignage la mais na soro ko ne de be ka shigo nunu pousser ka bla ale la ko ne de ko shigo nunu ga ale kele maléon horon den bebe ni kuma famia sisa bebe ni ko ne famu ne ba kala sa be kala mais ni shigo ine sutura ma ya fama voilà ne to te chien tinde me wuli inte to te chien OK Allô Walo koro wala shigo ne bana ko do de bene dala sisa a tunanga bide quoi a tunanga ne wallahi nya nya fo munya na bon ko nga fo e fana nya na ouais Idris ko ni pode ne wole bi ko ka foni na ko parce que muso ba vogal do de bene bolo kana to mumo ga ni frate gala ni na muso kuma na muso kan be voix enregistrer bene bolo quoi akone ma kone ko de dama parce que ne dona mera de akuma fo anya na ngo bo aka kinga tika kan ni muso ko kuma ngo parce que ngo kante dinda quoi non pour moi ngo bo ko ne sera vogal kalema ne ngone se ko ke ngo parce que ne sera mo no kanta ko di ma ko ouais non pour moi parce que ne bolo na filia e escola de quoi parce que ngo bon ako ngo parce que ne faut mo administrateur asrola o de fait akune matisa comme ne bar ko ne ka ji ale kala mais ne ngono téléphone flash ne bulu pour que ka penji mo wala kala mais téléphone flash de kan ati bulu ouais voilà bonne bonne no cho anona ne matisa no ne ngomo ani mo ka kere akana ne do la fois et non pour moi parce que ni wala di mo ko dira témoignage de là vraiment voilà ni garo tike parce que ni ba ni ko ngondo ne ko ba ni e siku ni magafe ni e ne supra ni ma ya fa e ma ni e ne supra alkema amaga kiti e ni min ngonche ni te ya fa ma ni ne supra est ce que ni de laka bla Idrissa na musula ka foko ka ufu ke eshu anga mumo to patini mumo ko na ko e ne de laka eshu babla Idrissa na musula ni supra wala de ya fa ma be na nyoro enregistrer ko même ni vie ko afo Idrissa ko ko
nan shi ko ni e ma de ga associé ka mo kele folo wa ne ka fuare ya ma se folo ko ngata mo wuli ka fara ngere ka argument ni o ti fe ka le kele folo o to che ale ko na shi ko foti aw meo ka ne ala ni da ni ka jana tire de kono en ne kuma na shi kele tewdu o shi kele kono ama kuma ma wore ka ni mo ga aterte wallahi donc ibo ni enregistré ba damambe kale nga jena tike la kan kale nga aventure la na so ikle kele ni ne andela kuma har idris ko limpoka alhamdulillah abita ki reki fana har no tadi te mar ka kuma kan har ka idris to fa an kuma kono amake ibo fa ko enne kuma na shi kele ni shi kele to o shi kele mo ye momo ga ko de mina mbora ni plubata wo mo minnu be ka afuku momo yi olu wele ka malika kele o kera o kuma la shekele ne shigo to mede madeli ka shigo amadeli ka kuma ni shiye kelente domina ani poloba kuma se nyogoma asora o de fe parce que ne ko ma yika na fo ko an momo abandonner ngone ma momo abandonner ibsaka momo yera nyini ne ma momo abandonner voilà ne ni shigo madeli ka kuma nere shiko to drone men klola ay refle ka fode ngana sutra wallahi ma ya fama parce que minga gone ka galonti ka dani la quoi o de bini toro quoi ka galonti ka dana voilà ko ne de ka ko ne ale ka muso ka fokal le ta ko o di e ma e re kuma banta yoro ne ma de ka fokal ki ma de ko ne ale ka muso ka fokal ta ko enregistrer ko o di aw ma ko ne de ben be duguma kale bena bo ale be video keneka no wallahi on est sera ka video na ka bo ka video keme ni fokal kele ne ka la bora koro idai ka shino idris be ka sira min ya tana kisha mawo avec ka sira ne shi gomen le shi gotuna toyi voilà parce que akono de sa fone de be ka au blale la quoi na yo bo ya kumudi be fo e ba bo ya kumudi okay ebe sira le ka on dale la wa no it's moving voilà si vous mako ben vocal la wallahi billahi akuma bana ko ne baro inne ma dilga kuma wonen mumo ka beti mumo ya attaque fo ne ma dilga ne rek me mumo afo mumo te kuma me mumo ga idin sa tuyi ka fo ka dese kuma me ya am so kan ta ne to de ke wala no ko na dile kuma okay all right ma ko me ashiko parce que ni digira na e galone dana ko ne be ka oblala ko ne ba ber kuma na mo malien comme les maliens ne mo be problème na ne ba tene na signé parce que avec comme dine bora ka vidéo min ke ka mo ka kuma fo wole ma nta don konde parce que mo ta don mi ko ni afra ke abulu sanen mo ne be para ke no fe ko digira la na fona zara eh siko ni jaranye bide wala bile ni fokal kele ni a parce que ako ka tin tun quoi donc je prends être à Mohamed ya pas moi siko merci beaucoup voilà maleo ni siko ka témoignage de ne o fo benyana ne ten chewla mo ka vocal tene nyesra la ne ni mo shite kelela wa ne ni mo shite na kele ne tenana si ko be mo shi banini ha ne te sra banini kala waranya o ere an ko gora kaba o tina fuide kenena ka fo ko ne be na do de wuli ko ni ne wuli ne be kan ne be kanta ne be mugi kana ibo fo nyana dron me segaka wallahi kunun dron ni nya kanta parce que mbado abena na ankele aya fo nyana kan averti à part ça la madilika kanta ne rena be kuma messenger de kan anga communication to 3 minutes 2 minutes abana ka fo ne na be boroke o kuma be nono ne be to ka malika ko nunu sara la ani komsani do abeta abana mais itena na galon ta ka danela ko ne de be ka eka furu so be ka mo blaila non otuna tika ne sigile nyana fo ne chou d'accord ok chigo be ya me horonde voilà parce que kalabanci ka furu fale no ko nyota kono quoi ne mo motaye alon tare ouais voilà mo ne ba fait ni na fin de la ni sutra voilà nke ya faima mo fina di de wala ni sutra momo wallahi nke ya faima ni dalon tiga ni fana na ni na sita est ce que ne de là ka e pousser kabla Idrissa na musula jamais
ini ala yɛrɛ i b'a dɔn ala alikiyama ala bɛ kiri an ɲɔgɔn cɛ n'i ye nkalon tigɛ i ni ala yɛrɛ cɛ la n'a sɔrɔ ne delila ka Momo ni publié Idrissa ni publié Idrissa Martinez kuni ko a muso a n'a muso kan n'a sɔrɔ ne delila ka non i ma deli ko olu tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ i y'a ye dɛ ko tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ ka ɲɔgɔn dɔn a ma sɔrɔ Malika ko tuma min na i bara bɔlen Malika nɔfɛ a ma sɔrɔ wagati de la a sɔrɔ n'o wagati de la parce que a ko de k'a bɛna video de kɛ ne kan ko ne de bɛ k'e pousser ko ne de bɛ nin ko bɛɛ dugu ma wallahi billahi ne ko a kana da video kɛlɛ ma dɛ i n'a faamu a kana da video a ko ne de ne dela ka Idrissa muso ka fɛn ta ka d'i ma i ni ala yɛrɛ de cɛ parce que nin témoignage de i ni ala yɛrɛ cɛ non i ma deli k'a kɛ wallahi i ma deli k'a kɛ a y'o fɔ jɔnni ne sigi tɛ kunkolo ka ɲi an b'o ɲɛ na dɛ wallahi ne tun bɛ discussion de la bi ko fɔ ne ka a ka muso ka vocal ta ka cɛ ma ne ko ne t'o kɛ ko donc ko ne k'ale bɛna fɔ maliyɛnw ɲɛna ko ne de tun bɛ ka nin bɛɛ dugu ma ka Momo bila ale la ne ko a ma ko don min na a muso ye a photo ci Momo ma n ko ne de ye photo ta ka bɔ yen i n'a fɔ n ko mais ne t'a dɔn Momo ye photo sɔrɔ cogo o cogo n ko et puis fana ne t'a dɔn muso photo ni sɔrɔ cogo o cogo parce que ne yɛrɛ Momo a yɛrɛ muso tun t'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ kɛ Momo de ye quoi o yɛrɛ kama den min kumana ne fɛ ou bien ko ne yɛrɛ kɛ de wagati a kɛra ten non nin tɛ sa parce que a kɛra ten de mo yɛrɛ filɛ nin ne ye Sugu tɔgɔ min ne ni Sugu yɛrɛ ka kuma o kɛra fɔ sisan ala tɛ un mois kɛlɛ bɔ tuma min na i ye weleli kɛ sisan k'a fɔ ko ka fɛn dɔ ci ma capture ni fɛn ko Karim ka a fɔ ne ɲɛna ne ka ɲini ka ci ma tan voilà parce que a ko a bɛna video kɛ ne kan fo ne ka vocal in dama ne ko wallahi hali ni ma vocal di Momo ma ne yɛrɛ ko Momo ka fara la cogo o cogo n ko parce que a yɛrɛ b'a dɔn Momo tɛ kuma mɛn mais a bɛ ka na bi k'a bɛ bɔ k'a n'a ka compte bilara k'a bɛ bɔ de ka video kɛ k'a jira maliyɛnw na ko ne ye escroc de ye ne ko d'accord k'a fɔ k'a bɛ ne bagabaga n k'o tɛ ne na marché ne ko hali ne tun tɛ Sugu dɔn parce que n mago bɛ ka témoignage de o kɔnɔ n'i ye sutura ala ka n'i sutura wallahi billahi n'a sɔrɔ ne delila ka e pousser k'e bila Idrissa la ou bien ka Idrissa n'a muso ka fɛn dɔ ta ka ci ma n mago bɛ ka témoignage de la wallahi i kana sutura wallahi i kana sutura non même pas wallahi nin to ye sa ni yɛrɛ bɛ kɛnɛmana la kan wala ne kɛnɛmana de kan ne na baara bɛ tigɛ la i jɔ ne donna dans 15 minutes don wele quoi d'accord ok n balimaw aw bɛɛ y'a mɛn dɛ ne y'o de fɔ ne tɛ baga mɔgɔ ma mɔgɔ ka vie privée a tɛ ne ɲɛ sira la mɔgɔ ka pereya a foyi tɛ se ne ma voilà k'a fɔ ko ne bɛ mɔgɔ i dɛmɛ ka mɔgɔ kɛlɛ kan o ma deli ka kɛ mais ne ko ala ka kiri ani ɲɔgɔn cɛ ne de ye Momo bali siɲɛ joli k'a fɔ Momo ala kama cɛ to yen Momo filɛ ka bɛ témoin dɛ den ne ye photo ci ne ye photo bɔ yen den ne ye photo bila ne ye photo bɔ yen pour que dɔrɔn Momo kana se ka photo nin mais o de filɛ ka kɛ ne bolo kara bi ko ne de bɛ ka o bila ale la ne da t'i ka furusa la dɛ ala ka aw sigi ɲɔgɔn ma ne b'o dugawu de kɛ voilà nin dɔrɔn c'est juste pour une petite explication voilà ay ni sebu i ka kɛlɛ la dɛ n y'a f'i ɲɛna bi ne ye ja bɔ i k'i ka video kɛ bagabaga o tɛ Mamadou Sangare ta dɛ voilà an tɛ dugu kelen na an tɛ quartier kelen na an kɔni bɛ Mali kelen kɔni kɔnɔ a bɛ se ka kɛ diɲɛ yɛrɛ bɛ wuli yɛrɛ an tɛna ɲɔgɔn ye ne t'i contre la ne tɛna bili contre la wa ne ala kana an yɛrɛ bila ɲɔgɔn contre la 1.1 tɛrɛ mais nin vocal kelen yan ne t'a di bi ne t'a di sini voilà n t'a di dɛ n tɛ walikan talen ta k'a d'i ma parce que ni n y'a kan ta n tɛ cɛw la o n y'a kan ta pour les précautions premièrement u b'i wele u bɛ se k'a fɔ ko musomaninw bɛ se ka jouer la k'a fɔ ko i b'u k'u sunkurun tigɛ o ye kelen ye hali Malika ka mɔgɔ kɔsan na ne tɛ kantali yɛrɛ kɛ ne Malika ka mɔgɔ dɔ kanta ne yɛrɛ tilala k'a fɔ i jɔ n ka n sen bɔ nin sen na musomanin de don n sɔmina la k'a fɔ i bɛ n'i bila kantali Ameriki an bɛ wari de sara ka kantali kɛ an bɛ wari de sara k'a kɛ n ko i jɔ n ka nin denni n ka n débarrasser ka bɔ nin na yɛrɛ de quoi yanni n ka na n yɛrɛ bila problème wɛrɛ la n k'a to yen dɔrɔn ne denni bila n bɛ n yɛrɛ bila o temps de b'an bolo an bɛ baara kɛ yan an bɛɛ bɛ sɛgɛn yan o temps t'anw si bolo k'a fɔ i bɛ panpan ka taa mɔgɔ dɔ kanta k'o kɛ tan dɛ non n'a ye n wele n y'a kanta ne tɛ n cɛw la o hali ni musomanin ye n wele sini ni sigara la n b'a kanta voilà
malimaw aw salamu alaikum warahmatullahi bagabaga be cɛ min ta o tɛ ne wallahi n tun bɛna vocal nin k'a la ka jouer i k'a la mɛn mais n y'a f'i ɲɛna n ko téléphone fila de tɛ n bolo o de n tun b'a jouer ne de tun ko ko n b'a jouer n b'a jouer voilà a tɛ komi k'a fɔ ko n kun t'a fɛ ka kɛ dɛ wallahi ɲɛsiranɲɛ tɛ ne kun b'a fɛ k'a kɛ mais bagabaga tɛ marcher ne fan fɛ jamais voilà maliyɛnw témoignage filɛ nin ye Momo y'a fɔ Siko y'a fɔ ala ye ne sere n'a y'i diya n'i ye hɔrɔn ye bɔ i ka kuranɛ ta i k'i kale a la ko ne de ye ninnu pousser ka bila e n'i muso la bɔ i ka kuranɛ ta i k'i kale voilà bɔ dɔrɔn k'i kale n'a sɔrɔ i dalen don ala la dɛ voilà voilà nin y'a bannen ye bi quoi nin ne ka porte fermée kana da vidéo ma dɛ ta Mark Zuckerberg fɛ i k'i sigi k'i bɛ vidéo kɛnɛ kan a banna i ne tɛ kɛlɛ la i ne tɛna kɛ kɛlɛ la n y'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ala kana se ɲɔgɔn ma fana a bon entendeur salut